ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے نمبرز پورے کر لیے ہیں اور پی پی کا دعویٰ ہے کہ نون لیگ کے بغیر آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے کی پی پی رہنما فریال تالپور سے ملاقات، پی پی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ چودھری محمد رشید، چودھری ارشد حسین، چودھری یاسر سلطان، سردار محمد حسین، چودھری محمد اخلاق، فہیم اختر ربانی، چودھری محمد اکبر، چودھری عبدالمجید خان اور محمد عاصم شریف ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے قریبی ساتھی ملک ظفر اقبال نے فریال تالپور سے الگ ملاقات کی اور حمایت کا اعلان کیا۔ وزراء نے بلاول بھٹو اور صدر آصف زرداری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ کہا آزاد کشمیر کی ترقی، عوامی خدمت کے لیے پی پی کے پلیٹ فارم سے سرگرم کردار ادا کریں گے۔ فریال تالپور کا کہنا ہے نئے رہنماؤں کی شمولیت سے پیپلز پارٹی کی پوزیشن آزاد کشمیر میں مزید مضبوط ہوگی۔ ذرائع نے بتایا صدر پی پی آزاد کشمیر چودھری یاسین کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنائے جانے کا امکان ہے، تاہم حتمی فیصلہ پی پی قیادت کرے گی۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے نمبرز پورے کر لیے ہیں اور پی پی کا دعویٰ ہے کہ نون لیگ کے بغیر آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کی تیاری مکمل ہے۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے 9 وزراء نے پی پی رہنما فریال تالپور سے ملاقات کی، پی پی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ چودھری محمد رشید، چودھری ارشد حسین، چودھری یاسر سلطان، سردار محمد حسین، چودھری محمد اخلاق، فہیم اختر ربانی، چودھری محمد اکبر، چودھری عبدالمجید خان اور محمد عاصم شریف ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے قریبی ساتھی ملک ظفر اقبال نے فریال تالپور سے الگ ملاقات کی اور حمایت کا اعلان کیا۔ وزراء نے بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے صدر آصف زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے مسلم لیگ کی حمایت چاہتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے حکومت سازی میں تعاون کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت کمیٹی بنا دی۔ پی پی رہنماؤں کا کہنا ہے آزاد کشمیر کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس منگل کو دوبارہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے 5 جوان مادر وطن پر قربان۔ خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع شمالی وزیرستان اور کرم میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی 2 بڑی کوششیں ناکام بنا دی۔ 25 خوارج ہلاک، وطن کے 5 سپوت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا 24 اور 25 اکتوبر کو خوارج کے 2 بڑے گروہوں کی شمالی وزیرستان اور ضلع کرم میں خوارج کی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ یہ گروہ افغانستان کی جانب سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کر رہے تھے۔ سپینوام میں 15 خوارج، ان میں 4 خودکش بمبار شامل تھے۔ ہلاک کیے گئے کرم کے علاقے کھاگئی میں آپریشن کے دوران 10 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک خوارج سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں پاک فوج کے 5 جوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں حوالدار منظور حسین، سپاہی نعمان الیاس کیانی، سپاہی محمد عادل، سپاہی شاہ جہان اور سپاہی علی اصغر شامل ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان استنبول مذاکرات میں پیش رفت، سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے معاہدے کا امکان۔ دوسرے دور میں پاکستان نے طالبان رجیم کی جانب سے فتنہ خوارج کو افغانستان میں نئی جگہ منتقل کرنے کی پیشکش مسترد کر دی۔ پاکستان کا واضح موقف ہے افغان حکومت کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے۔ افغان جو ہیں وہ بھارتی پراکسی کے طور پہ ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ قطر میں جو طے پایا تھا، اگر طے نہیں پاتے ہمارے پاس ایک آپشن ہے، پھر ہماری تمہاری کھلی جان۔ افغان طالبان رجیم اپنا وعدہ پورا کرے، کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان نے ترکیہ میں ہو رہے مذاکرات میں اپنا موقف واضح کر دیا۔ استنبول میں گزشتہ روز 9 گھنٹے جاری رہنے والی بیٹھک میں پاکستان نے طالبان رجیم کی جانب سے فتنہ خوارج کو افغانستان میں نئی جگہ منتقل کرنے کی پیشکش مسترد کر دی۔ پاکستان نے افغان وفد پر واضح کیا ٹی ٹی پی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے وعدے پر عمل کرنا ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے طالبان رجیم نے کالعدم ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہ گاہوں پر پاکستان کے مطالبات کا جواب دے دیا۔ طالبان کے جواب پر پاکستان نے فوری فالو اپ اقدام اٹھایا، جس کے بعد قابل تصدیق مانیٹرنگ میکانزم اور سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے معاہدے کا امکان ہے۔
इजलास में पाकिस्तान का 4 रुकनी वफ्द शरीक है और डिप्टी DGMO भी शरीक हैं। अफगान वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगान तालिबान से मुतालबा किया गया है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे, TTP और BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा कहते हैं पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में माकूल और जायज मुतालबात किए हैं। अफगान तालिबान का वक्त मुज़ाकरात में संजीदा ताउन से गुरेजा है। मुज़ाकरात में नाकामी अफगान तालिबान की हठधर्मी का नतीजा होगी। ये वही डिमांड्स हैं। अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और उसमें TTP और BLA और बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द ग्रुप उनके खिलाफ एक्शन लें। तुर्की के शहर इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात। तज्ज़ियाकार कहते हैं पाकिस्तान के मुतालबात मंतकी, माकूल और जायज हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे, TTP और BLA जैसे दहशतगर्द ग्रोहों पर ऐसा कंट्रोल कायम करे वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर हो। तज्ज़ियाकार समझते हैं पाकिस्तान ने खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात कुशादा ज़हन और फराग दिली के साथ आगे बढ़ाए हैं। इसके बरक्स अफगान तालिबान का वफ्द या तो मुकम्मल इख्तियारात का हामिल नहीं, संजीदा ताउन से गुरेजा है या मुज़ाकरात को गैर जरूरी पेचीदगियों का शिकार कर रहा है। पाकिस्तान ने जो प्रपोजल दिया अभी तक जो है उसका जवाब वापस अफगान तालिबान ने नहीं दिया, बल्कि उसकी बरक्स जो है वो उन्होंने उल्टी पुल्टी और बातें जो है वो शुरू कर दी जो पेचीदगियों का जो है वो मसला बना रही हैं। इस सूरत हाल में मुज़ाकरात में कोई मुश्किल पैदा होती है तो ये अफगान तालिबान के वफ्द के अदम ताउन और हठधर्मी का नतीजा होगी। पाकिस्तान और गैर जानिबदार मेजबानों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद तालिबान वफ्द की जानिब से लचक और संजीदगी का फुकदान इस बात का मजहर है वो दहशतगर्दों की पुश्त पनाही छोड़ने में गैर जरूरी हिचकिचाहट का शिकार है। तज्ज़ियाकार कहते हैं पाकिस्तान का वफ्द इखलास और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। इसका मकसद यही है अफगानिस्तान पायदार और मुनसिफाना हल पर पहुँचे और दहशतगर्दों की सहूलतकारी फौरन खत्म करे। मुज़ाकरात में पेचीदगी की जिम्मेदारी अफगान तालिबान पर आयद होगी। ये भी वाज़ेह हो जाएगा तालिबान मसले का पुरअमन हल नहीं चाहते और किसी बड़े एजेंडे के साथ जुड़े हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग का मसला जल्द हल हो जाएगा। दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। अमरीकी सदर ने थाईलैंड और कंबोडिया में भी सुलह करवा दी। डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में दोनों मुल्कों ने कोलालमपुर में मुआहदे पर दस्तखत किए। 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people. And I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मलेशिया पहुंचते ही रक्स शुरू कर दिया। आसियान सरबराहान कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कुआलालंपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया। सदर ट्रंप सुर्ख कालीन से उतरे और इस्तकबालिया फनकारों के पास जाकर रक्स किया। मेजबान वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने भी भरपूर साथ दिया। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी हंगू धमाके में शहीद SP असद जुबैर के घर पहुंचे। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की। वजीर आला ने शहीद SP और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने कहा शोहदा हमारा फख्र है, उनके अहले खाना को कभी तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने क़याम अमन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम को पुलिस की कुर्बानियों पर फख्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं अब विफाक से सूबे के बकायाजात लेने का फैसला अवाम करेंगे। हम सड़कों पर निकल रहे हैं। बानी के विजन के मुताबिक KP में अमन लाना है। खैबर पख्तूनख्वा
निज़ाम अमन लाना। पुलिस के लिए जदीद असला खरीदेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 4 रीजन्स हैं, हर एक के लिए मैं स्पेशल पैकेज का ऐलान भी करता हूँ। इस वक्त फाटा मर्ज हो रहा था KPK में, उस वक्त हमारे कबायली अजला से 100 बिलियन का सालाना वादा किया गया था जो हमें नहीं दिया जा रहा। NHP में 2200 बिलियन रुपए पकाया है वफाक जो हमें नहीं दे रहा। जिस तरह मुझे मेरे लीडर से नहीं मिलने दिया आईनी और कानूनी रास्तों से, तो मैंने कहा कि मैंने अपने अवाम को जाना है और अवामी फैसला होगा। इसमें भी अवाम फैसला करेगी कि क्या हो, और हम सड़कों पर निकलेंगे। कच्चे के डाकुओं को कौमी धारे में लाया जा सकता है तो MQM पाकिस्तान के कारकुनान का क्या कसूर है? मुत्तहदा रहनुमा वसीम अख्तर का सवाल। AIY न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि अंडर ट्रायल कारकुनान को अपना जुर्म तक मालूम नहीं। जेलों में कैद सियासी कारकुनान को रिहा किया जाए। कच्चे के डाकू कहलाते हैं, उनको एमनेस्टी दी जाए। मर्डर्स के मुकदमे हैं, उन पे रेप्स के मुकदमे हैं, आप उनको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। तो जो सिंध की जेलों में पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मेरे MQM के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में अंदरून सिंध के और कराची की जेलों में मौजूद हैं और ये अंडर ट्रायल है। अभी तक पता भी नहीं चला कि किस जुर्म में है ये। तो डिस्पोजल है उनके केसेस का, वो भी डिलेड है, की डेट्स भी नहीं पड़ती। इनको कोर्ट के थ्रू रिलीफ दिया जाए या पेरोल पे बाहर किया जाए। इनकी भी फैमिलीज इंतजार कर रही हैं, इनके भी बच्चे हैं। MQM के एक साथी हैं हमारे, वो 14 साल जेल काट के अभी बाइज्जत बरी किया है हाई कोर्ट ने। कराची में पुलिस के जेरे हिरासत नौजवान इरफान की मौत की तहकीकात साउथ पुलिस से FIA को मुंतकिल करने का फैसला। SSP SIU अमजद शेख ने बताया, मुंसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सुपुर्द किया जाएगा। मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड कल FIA के हवाले कर दिया जाएगा। ये तासुर गलत है कि पुलिस मुलव्वस अहलकारों को बचाने की कोशिश कर रही है। बहावलपुर का नौजवान इरफान घूमने के लिए कराची आया था, पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से दम तोड़ गया। मुकदमे में नामजद 7 में से 2 अहलकार गिरफ्तार हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई थी। सदर थाने में दर्ज FIR में लापरवाही, गफलत से मौत की दफात शामिल हैं। नौजवान इरफान की मौत पुलिस हिरासत में हुई। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का एतराफ़। कहा SIU की हिरासत में इरफान की मौत की जुडिशल इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। AIY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, वाक़े में जो मुलव्विस है उसे सजा मिलनी चाहिए। देखना होगा नौजवान जिन मकामात की वीडियोस बना रहे थे वो हसास थे या नहीं। में इसको अरेस्ट किया है और ये कोई हसास बिल्डिंग्स थी, उनकी वीडियोस बना रहे थे। हो सकता है गलत फहमी हुई हो और उसके बाद इनकी कस्टोडियल डेथ हो गई है। हमारा ये ख्याल था कि हम पुलिस के थ्रू ही इंक्वायरी कराएं, लेकिन शफाफियत को देखते हुए हम सेक्रेटरी को कहा है कि आप जुडिशियल इंक्वायरी कराएं और जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं अगर उन पर फिक्स होती है इंक्वायरी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फॉरेंसिक होनी है, आया ये हसास मकामात हैं भी या नहीं है। क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है IG को कि जब तक इंक्वायरी पूरी होती है तब तक इनको अरेस्ट करें, भागने नहीं देंगे। कराची की मच्छर कॉलोनी में 5 साला बच्चा लियारी नदी में डूब गया। मुजम्मिल हफ्ते की शाम खेलते हुए नदी में गिर गया था। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि सारा दिन बच्चे को तलाश किया लेकिन लाश न मिली। अंधेरे के बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। अब सुबह सवेरे फिर कोशिश की जाएगी। इलाका मकीनों का कहना है नदी के अतराफ हिफाजती दीवार न होने की वजह से आए दिन ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं। मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद की वालिदा रिफत आरा अलवी की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। सहाफ़ियों, जजों, वकीलों समेत मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। ARY फैमिली ने अरशद शरीफ शहीद की वालिदा रिफत आरा अलवी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। हुकूमत ने मुल्क भर में घरेलू सार्फिन के लिए RLNG कनेक्शन खोलने का फैसला कर लिया। RLNG गैस कनेक्शन के इजरा की तकरीब से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी बड़ा चैलेंज था। सार्फिन के लिए गैस का कनेक्शन उनका एक अहम तरीन तकाजा था। जब 2022 में PDM की गवर्नमेंट बनी उस जमाने में बेपनाह प्रेशर था चारों तरफ से कि हमें गैस का कनेक्शन दिया जाए। हर जो एप्लीकेंट था उससे हमें
माजरत करनी पड़ी। आज घरेलू सार्फिन के लिए गैस उसका आज पूरे पाकिस्तान में इजरा किया जा रहा है। PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM और बाप पार्टी और दूसरे अकाबरीन को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन सर्विस 31 सितंबर तक बहाल कर देंगे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मंसूबे से सेंट्रल एशिया और यूरोप तक रसाई हो जाएगी। खित्ते को जोड़ना वजीर आजम का ख्वाब है। हनीफ अब्बासी ने दिलचस्प वाकया भी सुनाया। कोशिश है कि हम 31 दिसंबर को ITI रिवाइव करें। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल जो ट्रेन जिसका नाम है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक ख्वाब है रीजनल कनेक्टिविटी का। कराची स्टेशन लाहौर से कई गुना बड़ा बन गया। मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हुई, जहाँ काउंटर पार्ट आए हुए थे वो सारे सऊदीज भी और ईरानियन भी, वो मुझे कहने लगे आप फ्रेट से कमाते होंगे और पैसेंजर पे आप सब्सिडाइज करते होंगे। मैं हंस पड़ा, वो कहते हैं क्यों हंस? मैंने कहा नहीं, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, यहाँ पैसेंजर से कमाते हैं और फ्रेट खर्च करते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी पर पाकिस्तान का भारत के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ उठाने का फैसला। पंजाब हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान कैप एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ अहम शवाहिद पेश करेगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कॉप एनवायरनमेंट में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने डाटा जमा करना शुरू कर दिया है। पंजाब हुकूमत का कहना है कि भारत के 15 शहर फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बन रहे हैं। भारत फसलों की बाकियात जलाने पर काबू नहीं पा रहा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पहली बार स्मोक के खात्मे के लिए हंगामी इक़दाम किए, एयर क्वालिटी मॉनिटर इंस्टॉल कर दिए। जहां काला धुआं नजर आता है टीम पहुंचकर कार्रवाई करती है। ये सीजनल स्मोक है जो 3 माह के लिए होती है। भारत से आने वाली हवाएं फिजा आलूद करती हैं। आपकी डायरेक्शन 0 टॉलरेंस की है। 41 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। जहां काला धुआं पहुंचता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्क्वाड पहुंचती है, फाइन होता है, भट्टा गिरता है और उसके बाद वो जिगजैग में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो भट्टा चलने दिया जाता है। फ्यूल टेस्टिंग शुरू हो चुकी है पिछले 8 माह से। व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पहली दफा मुतारिफ कराया। स्मॉग 3 माह के लिए सीजनल फिनोमिना है। इंडियन पंजाब का विंड कॉरिडोर एक्टिवेट होता है, विंड इफेक्ट है वो आता है। कराची में टूटी फूटी सड़कें और धूल मट्टी, गर्द आलूद फजा से शहरी परेशान। तकरीबन हर घर में कोई ना कोई बीमार है। बीमारियों में सरफहरिस्त खांसी, गला खराब या नज़ला है। इसके साथ साथ डेंगू और मलेरिया के केसेस भी सामने आ रहे हैं। कराची के शहरी सड़कों की खराब सूरत हाल से नाला हैं। बीमारियां हो रही है। मैं खुद 15 दिन से सांस की मेरे को प्रॉब्लम हो गई है और मेरा सीना खराब है और मैं आज जा रहा हूँ टेस्ट करवाने। जिंदगी अजाब हो गई। बच्चों को स्कूल से लाते हैं तो उनके लिए परेशानी है। बच्चे बीमार हैं, बूढ़े बीमार हैं, औरतें परेशान हैं। बोलने वाला और कोई पूछने वाला नहीं है। सारे अस्पतालों में जाके देखे, डॉक्टरों ने फीस बढ़ा दी है। 2 घंटे पहले हम घर से फ्रेश होकर निकले और हालत देखें। ये तकरीबन 2-2.5 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। 80-90% मार्केट से डिस्टर्ब हुई है। जिनकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है उनकी मैं समझता हूँ कि 10-15 साल जिंदगी कम हो जाए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी काफी कम हो जाएगी। बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। हम बाइकिया वाले हैं। अब ये हम बाइकों पे जो रोडों पे चलते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हमारे सामने आ जाते हैं। बहुत परेशानी होती है। रोड तो लग नहीं रहा कि रोड है, ऐसा लगा कब्रिस्तान में घूम रहे हैं। बहुत परेशानी है हमारे को। हुकूमत को चाहिए काम करे जल्द से जल्द। धूल मिट्टी होती है, रश होता है, काफी घंटों खड़ा होना पड़ता है बंदों को। तो अगर ये बन जाए तो डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, बीमारी नहीं होगी। किसी भी बच्चे से करप्शन का मतलब पूछें वो पीपल्स पार्टी का नाम लेगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची का मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो ये दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर होता। मास्टर प्लान पर अमल दरामद में रुकावट डालने वाले अफसरों को नहीं छोड़ेंगे। एडवोकेट तारिक मंसूर ने कहा करप्शन छुपाने के लिए कानून बदलने की कोशिश की जा रही है। 5 साल के बच्चे से ही पूछे बेटा करप्शन के मायने क्या है, बोलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कराची मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो कराची दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर बन जाता। बिलावल साहब से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं, आपके विजन की आड़ में फिर काम तमाम हो रहा है। जो मुलव्विस अफसरान हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अपनी करप्शन उसको कवर देने के लिए फौरी तौर पर लॉ को चेंज किया जा रहा है ताकि 7B की तरह नोटिफाई होने वाले इस प्लान को थर्ड लाइन लगा दिया जाए। तमाम ऑफिशियल रिस्पोंडेंट्स इस प्लान को नाफिज करने में नाकाम रहे, तमाम के खिलाफ इंक्वायरी होगी और वो तमाम लोग घर जाएंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी होगी।
کراچی 2047 ماسٹر پلان لا رہے ہیں، یہی ایم کیو ایم کی تکلیف کی اصل وجہ ہے۔ دوسروں کے مینڈیٹ پر قبضہ کر کے راج کرنے والے ماسٹر پلان کیوں نہ بنا سکے؟ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا پیپلز پارٹی کے کراچی ویژن اور کام دیکھ کر متحدہ والوں کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ کراچی میں بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ کے بارے میں پوچھا جائے تو لوگ ایم کیو ایم کا نام لیں گے۔ چمن بارڈر پر افغان مہاجرین کی واپسی میں تیزی آ گئی۔ کراچی سے واپس جانے والے افغان باشندے مایوس، کہتے ہیں اب ویزا لے کر پاکستان آئیں گے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اختر گلفام۔ چمن پاک افغان صنعت کے ذریعے افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومت کی مشترکہ پالیسی کے تحت بلوچستان میں افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل میں تیزی آ گئی ہے۔ میں 45 سال سے پاکستان میں رہ رہا ہوں، اپنے مرضی سے جا رہا ہوں اپنا ملک۔ پاکستان میں مہمان نوازی کا ہم اس کے بہت مشکور ہے۔ کراچی سے آ رہا ہوں، کرنگی سے اپنا ملک جا رہا ہوں۔ 30-35 سال جو ہے نا ہم نے گزارا اور ابھی جو ہے نا کراچی کا لوگ یاد آئیں گے۔ کراچی سے واپس جانے والے افغان مہاجرین کا کہنا تھا کہ بچپن پاکستان میں گزرا ہے، اپنے دوستوں کو چھوڑتے ہوئے اداس ہے۔ 40 سال دوستیاں بنایا یہ لوگوں کے ساتھ، اچھا تعلق، اچھا دوستی تھا، بس ہم لوگ جا رہے پاسپورٹ کے ساتھ، واپس آؤں گے ادھر ہی اپنے دوستوں کے ساتھ ملوں گا۔ واپس جانے والے افغان مہاجرین کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کئی دہائیوں سے عزت اور وقار کے ساتھ میزبانی کی۔ ملک بھر سے 1 اپریل سے اب تک چمن بارڈر کے راستے 2,60,000 کے قریب افغان مہاجرین کو باعزت طور پر واپس بھیجا گیا ہے۔ کیمرامین آیت اللہ کے ساتھ اختر گلفام، ARY نیوز، پاک افغان سرحد، چمن۔ سرگودا کے دیہی علاقے سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی گڑ کی خوشبو سے مہک اٹھتے ہیں۔ روایتی انداز میں تیار کیا جانے والا گڑ نہ صرف مقامی ثقافت کی پہچان ہے بلکہ فطری مٹھاس اور غذائیت کا خزانہ ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالحنان چوہدری۔ سرگودا کے دیہات میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گڑ بنانے کا عمل زور پکڑ لیتا ہے۔ کٹے ہوئے گنے کے ڈھیر، مشین کی گڑگڑاہٹ اور محنت کشوں کے ہاتھ، یہ سب مل کر اس روایتی صنعت کا دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ تازہ رس نکالنے کے بعد بڑے بڑے کڑاہوں میں ڈال کر مسلسل آنچ پر پکایا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ سنہری مٹھاس میں ڈھل جاتا ہے۔ سردیوں کی سوغات ہے، جب سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں یہ کام شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً 4-5 منتھ کا پروسیس ہے۔ لوگ ڈیمانڈ پر بھی گڑ بنوا کے لے کے جاتے ہیں، مونگ پھلیوں والا بھی بنا کے لے کے جاتے ہیں۔ وقت بدلا، ذائقے بدلے، مگر گڑ کی کشش آج بھی برقرار ہے۔ اب یہ صرف دیہاتی مٹھاس نہیں، شہری زندگی کا ذائقہ بھی بن چکا ہے۔ ہم یہ اپنے لیے بھی لے کے جائیں گے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی لے کے جائیں گے، اب یہ شہر سے باہر بھی بھیجنا ہے ہم نے۔ گنے کے رس سے تیار ہونے والا یہ سنہری خزانہ نہ صرف جسم کو حرارت دیتا ہے بلکہ دیہاتی محنت اور خالص روایات کی زندہ علامت ہے۔ قدرتی مٹھاس، روایتی ذائقہ اور دیہی ثقافت کی جھلک۔ گڑ کا گنے سے کڑاہی تک کا یہ سفر صدیوں پرانی محنت اور محبت کی داستان سناتا ہے۔ کیمرامین محمد کاشف کے ساتھ عبدالحنان چوہدری، ARY نیوز، سرگودا۔ خواتین میں چھاتی کے سرطان سے آگہی کے لیے منعقدہ پولو ان پنک ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ ٹورنامنٹ میں 12 غیر ملکی اور 4 مقامی خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ لاہور سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔ ایبک پولو گراؤنڈ میں منعقدہ ٹورنامنٹ میں 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ میں ٹیم ہارون شریف نے ریجاز کو 5 کے مقابلے میں 8 گول سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ہر 9 میں سے خاتون پاکستان میں بریسٹ کینسر کے رسک پہ ہے، لیکن یہ واحد کینسر ہے جس کو ارلی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے۔ This tournament is really important for females like us because it's spreading awareness that you should be really careful about your health. An incredible experience to be here and to bring awareness to breast cancer, and I think this event should keep growing. This tournament's amazing. The cause, breast cancer awareness, is incredible and we're all really happy to be involved. ٹورنامنٹ کے فائنل کے موقع پر ونٹیج کارز اور ہیوی بائکس کی بھی نمائش کی گئی۔ کیمرامین سید مہتاب علی کے ساتھ شہزاد ملک، ARY نیوز، لاہور۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے جو ہمیں قبول نہیں۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے مگر کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ امریکہ کے ساتھ کبھی مثبت تجربہ نہیں رہا، امریکہ پر بھروسہ نہیں، پھر بھی مذاکرات ممکن ہیں۔ ایران نے مذاکرات سے کبھی منہ نہیں موڑا، لیکن یورینیم افزودگی ہمارا حق ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ البتہ جوہری معاملے پر خدشات دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔